Door to door, oh. Yan, oh. Ayan, magsusundo, oh. Sir, yung ano? Opo. Akala ko sinabihan kayo, di bali? Wow, laki ng laman, oh. To hand carry ko na lang to. Hand carry na lang. Oo. Kakain niya na. Salamat po sa inyo. See you. Yeah, see you son. See you later, son. Bye. Yan na.